The next patient, age 32, first visit, new. Новый пациент, 32 क्या प्रॉब्लम года. है? क्या प्रॉब्लम है? बैक पेन और गैस्ट्रिक इशू. बैक पेन कहाँ पे होता है दिखाइए. Боли в спине. घूम के दिखाइए. L4 L5 और ये वर्टेक्स है लेफ्ट साइड. लेफ्ट घूम के दिखाइए थोड़ा से. कहाँ पे होता है? यहाँ Вот показывает в Mid спине, back and लोअर बैक left buttock. в середине и левой ягодице. Stiffness in the thoracic area. Тугоподвижность в области грудных позвонков. कब कितना दिन से है? 12 साल. Since last 12 years. Последние 12 лет. कोई कारण जिससे शुरू हुआ? जिम क्या जिम? विदाउट इंस्ट्रक्टर जिम किया था कॉलेज में. He was doing gym in college without instructors. तो क्या भारी कुछ उठाए थे? गलत पोजीशन में. Он значит, в колледже активно занимался в спортивном зале, тяжелые веса, без инструктора. Lifted the weight. Поднимал грузы. So could have started after that. И, возможно, это началось दर्द после. कब होता है ज़्यादा? बैठने के टाइम पे और ज़्यादा चलने के टाइम. Pain more on sitting, more on standing. Sitting and standing. Pain is more. Больше болит, когда сидит и когда стоит. Better by lying. Лучше лежа. गरम ठंडा कुछ से कम होता है. गरम अगर मतलब कंप्रेशन करो या दबा दो थोड़ा सा. Better by pressure. दबाने से. Better by pressure. Лучше от давления. दबाने से ज़्यादा रिलीफ होता है ना गरम देने से. दबाने से टेम्परेरी है बस. More better by pressure. И особенно лучше от давления. Stiffness कब लगता है? सुबह उठने के टाइम पे. Stiffness more in the morning. चलने फिरने से. Тугоподвижность больше к утрам. नहीं रहता है. अगर बैठा हुआ हूँ तो फिर स्टिफनेस होता है फॉर लॉन्ग टाइम. बैठने से ना बैठ के उठने से. बैठने के टाइम पे और उठने के टाइम. Also stiffness when he is sitting, when he is trying to get up. Тоже тугоподвижность, когда он сидит, когда пытается встать. Gastric क्या प्रॉब्लम? गैस्ट्रिक में 6-7 साल से प्रॉब्लम है. और डाइजेशन है. Indigestion for last 6-7 years क्या होता है? एसिडिटी. Проблемы с пищеварением последние 6-7 лет. Acidity से क्या होता है? हार्टबर्न. Heartburn, bloating, изжога, вздутие, heaviness. heaviness कहाँ पे? पूरा स्टमक. Heaviness in the entire abdomen. тяжесть вот в верхней части живота. Touching कैसा होता है? मतलब inconsistent है और sticky टाइप भी होता है. Stool is sticky 3 to 4 times in a day. Клейкий стул 3-4 раза в день, липкий стул. कुछ होता क्या प्रॉब्लम? Erectile dysfunction in January से. Эректильная дисфункция. कोई कारण जिससे शुरू हुआ? I got a transplant last year, so they gave me Finalo, Stentin, salt, तो उसके side effect होता है. Hair transplant. He did a hair transplant last year. He was given hair transplant. Hair transplant. There were problems with hair. Hair loss था. ये हम नहीं था. Hereditary. Hereditary क्या पिक्चर है उस टाइम पर? Были проблемы с волосами, поэтому трансплантация волос была произведена. आपका hair loss का पिक्चर है? He had hair loss, hereditary baldness, he says, in the family as well, and he did a hair transplant. So he's given some medication. As a consequence of that, the erectile dysfunction started. Ага. И, в общем, в животу облысение, и у него тоже началось, и он прошел через трансплантацию волос. Соответственно, это ему давали препараты, и результат действия этих препаратов – половая дисфункция, эректильная дисфункция. अभी नहीं है मतलब. He's not on any medication right now. Сейчас никаких препаратов не принимает, Hair fall is still there. но волосы выпадают. ये गैस होने से भी पीठ में दर्द होता है? कहाँ पे? पीछे stiffness यहाँ पे. Back pain also as a consequence of bloating. И как результат вот этого вздутия в животе может болеть спина. Bloating बढ़ जाता है तो बैक में भी पेन होता है. Past history of masturbation. Masturbation and Excess. чрезмерная мастурбация. Energy. Energy. कमजोरी लगता है? बहुत ज़्यादा ना normal. मतलब energetic feel होता नहीं है मतलब. Energy is a little low during the daytime.
сниженная энергия в течение дня. पैर के तलवा में जलन कब बैठे हुए भी और चलते के टाइम burning in the soles worse on sitting or worse on walking Жжение в стопах хуже, когда сидит, хуже, когда ходит. ये लेफ्ट साइड वहाँ से कहाँ तक अब सेंसेशन होता है थोड़ा सा left neck pain which radiates to the left hand Боль в шее слева проводится в левую руку. पोस्चर की वजह से अगर ज़्यादा देर बैठ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ again similarly worse on sitting И опять же хуже सидя. ये बैक का तकलीफ ये श्योर हो कि लिफ्टिंग की वजह से हाँ, शुरू हुआ sure. I'm asking you confirm that this back pain started after the weightlifting. He says yes. И вы утверждаете, что эти боли в спине появились после вот таскания этих грузов, да? He feels lethargic and tired. Он чувствует себя таким летаргичным, уставшим. जब गैस क्या कौन से टाइम पे होता है? सुबह के टाइम आफ्टर ब्रेकफास्ट और इवनिंग में Bloating is more after breakfast and also in the evenings. Вздутие в животе больше после завтрака, а также по вечерам. Particular कुछ खाने से ज़्यादा होता है? तला हुआ खा लिया कुछ हैवी More after oily food. Больше после такой жирной, маслянистой пищи. आँख में तो वही ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया तो फिर थोड़ा सा इचिंग होता है Itching in the eyes, worse from eye strain. Зуд в глазах, от перенапряжения глаз. मुंह सूख जाता है. ड्राई रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राई रहता है Mouth is dry most of the time. Сухость во рту чаще всего. नाक बजाम रहता है. एक नोस्ट्रिल कौन सा? नोस्ट्रिल राइट Nose blocked. Заложенность носа. Alternates but mostly on the right. Переменчивость сторон, но чаще справа. गले में बलगम रहता है. तब सुबह तो आदत है ऐसे निकालने की mucus in the throat, he hawks up mucus in the morning. Слизь во рту, ему सब कुछ надо कम जल्दी नहीं харкать होता. по утрам слизь. जल्दी जल्दी नहीं होता तो मौसम चेंज होता है तब Regularly. Irregularly. ठीक देखो. सांस का तकलीफ, धड़कन, चढ़ने पे सीढ़ियाँ या फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करने पे breathlessness on ascending or exertion. При подъеме по лестнице от физической нагрузки может быть одышка. रिसेंटली हुआ था लेकिन अभी ठीक है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या हुआ था recently? चलन हो रही थी और उठ के भी आ रहा था अभी ठीक है. History of burning in the urine with interrupted flow. He showed a neurologist. Took some medicines. Is better now. Было жжение при мочеиспускании, проблемы с мочеотделением, он обратился к урологу, тот прописал какие-то таблетки, и это улучшилось. Sweat odor from the armpits. Пахучий запах пота в подмышках. तो नहीं किया कब होता है? अगर मॉइस्ट है या फिर गीला है Itching in the groins sometimes. Зуд в паховой области иногда. Sexual desire is high. Высокое сексуальное желание. गर्मी ज़्यादा लगता है ना ठंड ज़्यादा लगता है? Is a hot person. Жаркий क्या काम пациент. करते हैं? एफसीआई फूड ऑपरेशन बैठ के खाते हैं. फील्ड वर्क भी है बट मोस्टली 90% खाने में थोड़ा अच्छा क्या लगता है? खट्टा मीठा तीखा नमक नमकीन पड़ जाए. मीठा और चटपटा Sweet and spicy is what he likes. Желание сладкого, खाना सब острого. गर्म खाना चाहिए ठंडा करके. बहुत गर्म मीडियम. एक्चुअली मैं गर्म ज़्यादा पी लेता हूँ लोग आदत है चाय भी बहुत गर्म है तो He likes really hot drinks like hot cup of tea. Он любит очень горячее, например, очень горячая Yes. чашечка чая. पानी का प्यास. ज़्यादा है क्योंकि गला सूखा रहता है सूखा Thirsty because of his dry mouth. Жажда выраженная, ведь сухость во рту есть. गिर गए थे सर पे लगा था ये कब? 2007 में हाँ पे. सिर पे लगा था। फिर सिर के बगल ही गिरा था तो फिर बेहोश हो गया हॉस्पिटल गया स्टिचेस लगा कुछ बट हमारे में कुछ ऐसा मेजर तो इससे कोई प्रॉब्लम हुआ? उसके बाद से मेरा आई साइड फिर थोड़ा वीक हो गया Vision has deteriorated after a fall and injury to the head in 2007. В 2007 упал, травма головы, после этого ухудшилось зрение. Family history of tuberculosis.
В роду туберкулез. Any questions you would like to ask? Вопросы к пациенту? New case, right? Новый случай, да? What we have here, Что у нас тут есть? so there is a history of sprain Итак, растяжение, resulting in backache, как результат боли в спине, more left-sided, больше левосторонняя, aggravation sitting and standing, хуже сидя, хуже стоя, better by lying, лучше лежа, better by pressure. лучше от давления, Energy is low, сниженная энергия, there is some stiffness in the back as well, which is worse in the morning. есть тугоподвижность в спине, которая хуже утром, He has burning in the soles. жжение в стопах. जब ज़्यादा होता है गर्म ठंडा कुछ देने से कम होता है. बोलिएगा तो टेम्परेरी दवाएं डालें, टेम्परेरी रहेगा. Better by cold application. Жжение лучше от холодного. Bloating and heartburn, Значит, изжога и вздутие в животе, with dry mouth, с сухим ртом is also quite thirsty. и выраженная жажда. Erection is poor Трудности с эрекцией, слабая эрекция due to the medication. из-за препаратов принятых. History of excess masturbation. Через обильная мастурбация. His vision has become poor, myopia since the head injury. Зрение упало, миопия с момента травмы головы. उसके पहले vision का problem नहीं था. Right nose block, Заложенность носа справа, odor with the underarm sweat, запах пота под подмышках, sexual desire is plus, повышенное сексуальное желание, is a hot person жаркий пациент, who likes spicy and sweet. любит острое и сладкое. नेचर कैसा गुस्सा जल्दी आता है ना शांत को ट्रिगर हो जाता है. क्या करते हो गुस्सा से बोलता हूँ, कभी-कभी चिल्लाता हूँ. He can be angry, shouting, Он может быть гневливым, кричащим, Patience है, but इतना भी नहीं. Like to normal get ना things कम. done. Medium. Patience is all right. ну, терпимость चीजें जगह में нормальная, रखते हैं, नहीं जगह में терпеливый. रखते हैं. ये भी मिक्स है. कुछ चीजें जगह पे, कुछ चीजें ऐसे. डर कोई चीज से, थोड़ा सा अंधेरे से, दूर बात से. fear of ghost and darkness, Страх привидений, темноты, के साथ. likes company, любит компанию, याददाश्त. अभी रिसेंटली थोड़ी खराब हो He गई है. has become forgetful for recent events. стал забывать только что произошедшие события. Optimistic. Yes. He's quite optimistic. He has put 3+ for it. Весьма оптимистичный парень, поставил 3 плюса. So what we have here, Что у нас тут есть? you see, if you look at the symptom picture, Если посмотрим на картинку симптомов, this is quite good in favor of a bryonia. это хорошая совокупность брионии. Back pain better by lying. Боль в спине лучше лежа, You know, bryonia is better from pressure. и брионии лучше от давления. In a patient who is irritable, У раздражительного in a пациента, patient who has dry mouth with thirst. у которого выраженная сухость рта с жаждой, But bryonia doesn't have any etiology from sprain.
Но у эмбрионии нет никакой этиологии вот от этого перенапряжения, растяжения. You can obviously think of Rustox here. Конечно же, можно думать о Due рустоксикодендре, to the sprain etiology. учитывая вот это растяжение, да? But Rustox won't tell you that I'm better from lying down. Но Рустокс не скажет, что ему лучше лежа. Rustox is always worse at rest. Он всегда ухудшается при отдыхе. You with me? Вы со мной? Now I'm trying to think of a remedy. I'm sharing with you the thought. Итак, я своим анализом делюсь. Я хочу подумать о препарате, Which has an etiology from sprain, у которого есть этиология вот от этого растяжения, but will also take care of bad effects of medication. но также плохие последствия лекарственных препаратов. Because the impotency started after the medication. Ведь импотенция началась после тех лекарственных препаратов. You're with me? Вы со мной? And that's an etiological block. Это этиологический блок. So Brainia symptomatically is correct, То есть симптоматически эмбриония правильный препарат, but it won't address the etiological factors. но она не подействует на этиологическую причину. And unless you're not addressing the etiology, Ну а если вы не покроете этиологию, there is a roadblock. будет заблокирована ваша дорога. Open Allen's, please have a look in Rustox chapter. Итак, смотрим рустоксикодендрон у Аллена. There is a section ailments from sprains. Есть раздел заболевания вот от растяжения. Yes, we have. Straining or straining a single part, muscle or tendon. Болезни от растяжения или перенапряжения отдельных частей мышц сухожилий. In bracket, А в скобочках calcaria and naxomica. стоят калькарея и нуксвомика. Remember, naxomica is one of your very useful remedies for bad effects after a sprain. И помните, нуксвомика один из ваших препаратов, у которого есть побочные результаты ухудшения после вот этого растяжения. So now you see naxomica can address bad effects of sprain. Итак, нуксвомика может действовать на этиологию как ухудшение после растяжения, And naxomica can address bad effects of medication. а нуксвомика также может последствия применения лекарств воздействовать. In a patient who has desire for spicy, У пациента, желающего острое, in a patient who is irritable, у раздражительного пациента, and in a patient whose sexual desire is high. у которого высокое сексуальное желание. You're with me? Вы со мной? Start with naxomica today. Мы начинаем с нуксвомика 200. 30 followed by 200. 30. 30 Две followed by 200. последовательные дозы 30-200. As you are prescribing on the basis of etiology. Так как вы назначаете на основании этиологии. Do put that in your clinical tips. Naxomica is a very useful remedy for bad effects of sprain and strain. Запишите это в ваши клинические заметки. Нуксвомика очень хороший препарат, этиология хуже после растяжения. And as you understand, it's a universal antidote. It can antidote the bad effects of medication. И вы знаете, что это универсальный антидот, он может антидотировать последствия лекарственного применения. And whenever you have a clear etiology, do not ignore that. И если у вас есть ясная этиология, пожалуйста, не игнорируйте ее. And you see, naxomica brainia is a very good follow-up remedy. So after naxomica brainia can come in later on. А вы знаете, что нуксвомика и бриония это хорошо последующие друг друга препараты, то есть после нуксвомика может выйти бриония. We talked about remedies for impotency. Мы говорили о препаратах по импотенции. Some. О каких-то говорили? Вообще говорили, кто помнит? По лекарствам импотенции. Анасмодия. Yeah.
Okay, I will talk a little bit about that Ну, later чуть on. поговорит. Ну да, он сказал, я поговорю. ठीक नीचे बैठिए तो भेजते हैं। सब कवर करके दे रहे हैं तो चलो कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू। Naxomica bryonia, Naxomica sulfur, Naxomica sepia. These are very good chains. Итак, ноксвомика бриония, ноксвомика сульфур, ноксвомика сепия. Очень хорошие цепочки. One of the things to always remember whenever you have had good results with a particular remedy, Всегда помните, если у вас есть хороший результат на каком-то препарате, you started with the 30, you had gone up to 10 m. вы начали, Always try and find a remedy which corroborates with the symptoms, but at the same time is a complementary remedy. всегда постарайтесь найти препарат, который как бы соответствует вашим симптомам, но в то же время хорошо последующий препарат. So, I think Dad shared that book, Abdul Rahman. Да, мы показывали, да, папа показывал книжку Абдула Реймана.